السلام عليكم أعزائي، كي درتو لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير في أحسن الأحوال. Bonjour les amis, vous allez bien? J'espère que vous allez passer une bonne journée, même avec ces grisailles. Il pleut toute la journée, toute la semaine. Et c'est le moment où je me sens mal. J'aime pas les grisailles, ça me déprime. Alors du coup, je me sens pas bien vraiment jusqu'à l'après-midi où quand il commence à faire nuit. Là, je commence à aller mieux parce qu'il y a la lumière, quoi, l'électricité. Mais sinon, la journée, je suis fatiguée, exténuée. Du coup, je pourrais rien faire. Comme je dis, excusez-moi. Et voilà, et كما قلت بالفرنسية ما تنحملش هذا الجو كيزيد كي الضغوطات ديالي النفسية كتزيد تأزم كوا. ما كنبغيش الاكتئاب، ما نبغيش نقول الاكتئاب، يعني ما كنبقاش كنحمل هذه الكلمة. ملي كنحس شوية بلونغواس وداكشي النفسي كتشد عليا، بحكم دائما كنقولها لكم راني مازال في مرحله لو سوفراج، يعني كنقسم الدواء توجور. ودابا راه الدار خوات نتوما كتشوفوا، خلينا غير فاش كندلسو ديميناجمون ان شاء الله. هذاك اون تو فوالا سي اللي كتشوفوا لي كارطون، جبدات كلشي في الصالون، يا تو est emballé. بقات غير عيطات ايام ان شاء الله ونتحولوا بحول الله. بنتي جات من ليكول، ما بغاتش نصورها لانها كدير الكوتي ديالها بنتي الصغيره. وانتم معايا غنشارك معكم العشوه ديالي فيت في. كما قلت لكم ما عنديش ديك الكانه 100%، لكن ما بغيتش نبقى ما نفيلمي والو ولا ما نشاركش معكم شي حاجه من اليوميات ديالي ولا عيانه. ما بغيتش نوصل لكم الطاقه السلبيه، سي بوغ سا تسنيت حتى العشيه كيقرب شويه كيحد الظلام على شويه تحسنات شويه صحتي باش نقدر نشارك معكم العشوه ديالي. وهانتوما معايا، يلا معايا الكوزينه. ودابا اعزائي انا جيت للكوزينه باش غندير دو كيش زونيون و طون. وحده نديرها بالطون وحده نديرها بالكريديتي تاع البولي، ترونش دو بولي فومي. ما تاخذونيش على الكوزينه، راه سي نورمال اون طون بالي. هادشي اللي بقى عندي هنايا ما قدرتش كيفاش نحطو في الارض، غادي ياخذ لي البلاصه. ديكو ما بقى كيما قلت لكم با ترو لونطون ان شاء الله تحبلو. Et غادي ندير ان شاء الله un cake aux ananas. Voilà les amis, je vais faire deux quiches, une quiche au thon et aux oignons que je vais faire venir à la poêle vite fait. Ça va être un dîner vraiment rapide et je vais faire un cake à l'ananas. Restez avec moi. À tout de suite les amis. اعزائي راني نجيب البصله حمرتها مع لا طوماط، وغادي ناخذ ديجا لي بات لي زون ديجا بريت la pâte, شلت la pâte feuilletée. On va dire deux fiches. Là les amis, j'ai déjà préparé les oignons que j'ai caramélisés avec la tomate. Le four est déjà à côté de moi. Je vais prendre un peu de blanc de dinde ou blanc de poulet que je vais mettre pour pour la deuxième quiche. Voilà. Attends, voilà. Ça va être vite fait. Je prends le lait, je ne vois pas de lait. Ah, il est là. Comme ça, pour préparer. Tout à côté de moi, c'est bon là. Là, je prends le lait. Je vais prendre des œufs. D'abord, 3 œufs que je vais mettre dans un récipient. Restez avec moi, les amis. Fait avec le maximum parce que quand j'ai rangé toute la vaisselle, j'ai du mal à me retrouver maintenant. Vous allez m'acheter un peu moins de mille ou باش نعطوها العيا عشات معكم العشاء على السريع. المهم وليت كنغسل حاجه باش نخدم فيها. فوالا المهم غناخد normalement comme pour une quiche, je vais mettre 3 œufs et un verre de lait. Je vais mettre les herbes de province et voilà. Et pour mettre avec la quiche, maintenant quand j'ai 2 quiches à faire, je vais mettre 6 œufs, 2 verres de lait et toujours les herbes de province. Je vais préparer la pâte. Je vais mettre sur la cuite dans le moule. Je vais prendre des ciseaux, excusez-moi.
arrêter dans le moule, restez avec moi. دابا اعزائي كيما قلت لكم غناخذ حتى 2 كيش وليو 3 د البيضات اللي غندير غناخذ 6 د البيضات باش ندير نفرقهم عليهم بجوج. Alors je prends 6 œufs mes amis. Bon, elles sont pas assez grosses. Je vais essayer si je peux rajouter une en plus. En ce moment, il y a que des... Je trouve que des œufs qui sont pas assez gros, je sais pas pourquoi. Bon, je vais mettre peut-être 7. Normalement, on doit mettre que 3 par chaque quiche. Voilà. Je vais mettre... En fait, j'ai les œufs déjà. Je lave toujours les œufs, moi. J'ai toujours les œufs dans l'eau. Je mets pas comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, allez, je rajoute une ou alors. Ils sont toutes petites, vraiment toutes petites. C'est qu'il faut, il faut doubler. Ils sont miniatures. Malheureusement. Bon, je les mets de côté. On va rester là. Je vais mettre un peu de sel et un peu de poivre. 2 beurre de lait. أنا غنزيد البصل والملح أعزائي. شوفوا البيض عندي صغيور راني درت 8 واليود 6 لأنه بيض صغير بزاف. فوالا غادي نزيد الله بحول الله شويه د الملحه باسكو الطون ديجا فيه الملح والاخر لو بلون دو بولي هو فيه الملح ديكو faut pas trop un petit peu de poivre comme ça. Et je vais rajouter les herbes de province. Mettre aussi pour donner le goût. On met ça aussi, moi je mets ici dans la quiche, en même temps, même les pizzas, je mets toujours les herbes de province. Et qu'est-ce qu'il nous faut après? Le lait. Là, allez. Je mets dans le moule. Ça va pas salir. Je vais prendre 2 verres. On peut mettre à la place d'un... C'est bon aussi. Par exemple, si on n'a pas de... Tout le monde a le lait à la maison, اللي ما عندوش الحليب في الدار كيما قلت دائما الحليب تيكون في الدار تيجي aussi حتى بدارو المسوس على بلاص الحليب. ديكو انا دابا غندير 2 كيسان ديال الحليب ان شاء الله. Je vais mettre 2 verres de lait. Voilà. Hop. Et voilà. On a fini, c'est la poubelle. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue. Comme je vais mettre encore comme je vais faire encore un cake, je fais vite fait. Parce que moi j'ai pas le yaourt nature, j'en ai plus. Ça c'est pas le yaourt sucré, ça va pas. Mais quand je mets dans l'eau, et comme je dis, je donne le mousse. Voilà, Aïzaï. Bon, là, je vais étaler les oignons que je fais dorer avec la tomate. Bismillah, ala barakatillah. Cette place comme j'ai la vaisselle qui est emballée, j'ai pas le choix, on fait avec. En plus j'ai oublié de vous dire, j'ai trouvé la pâte, vous voyez je l'ai trouvé pour que la cuisson passe à travers. تقلت العجين باش يدخلوا الطياب بعدا المطيشه محمره مع البصله ريحتها زوينه. هادي فيت نادية فيت
المهم راه انا قلت لكم شنو غندير من بعد. غادي نجوي لادغيسي حيت خصني نربح الوقت باش نوريكم الكيك من بعد. منين غادي نصاوبها ونعمرها غادي نوريها لكم، بقاو معايا. ودابا كما تشوفوا هذا هو الشكل النهائي الا كيبان لكم. باش نقول لكم شنو درت من درت البصله ومطيشه، درت فوق منها وحده ديال الطون، درت عليها الطون هو الاول، وعاد درت فوق منها الفرماج غابي يعني الفرماج المفروم، ومن بعد عاد درت ديك الخلطه ديال الحليب مع البيض. وكذلك نفس الشيء كما درت الاولى درت الاخرى بلاصه الطون درت البول هذا كومون دير tranche de poulet, voilà, fumé, voilà les amis. Quand j'ai étalé les oignons avec la tomate sur la pâte, j'ai mis du thon, pareil comme l'autre, c'est la même chose, c'est le blanc de dinde au lieu du thon. J'ai rajouté du fromage râpé, et après j'ai rajouté le lait avec les œufs et les herbes de Provence. Voilà, là je vais le mettre au four. Le four il est préchauffé à la température de 180 degrés. Ça dépend du four des personnes. Il y en a qui, parce que mon four, ça, je mets les quiches et tout ça à 180. Si vous voulez, vous pouvez rajouter jusqu'à 200 degrés, pas de souci. Et voilà. Après, on va attaquer la tarte. Donc que la quiche soit vraiment cuite. J'espère que ça va être bien. Restez avec moi les amis. À bientôt. فوالا اعزائي، دابا باش غادي ندير هذا الكيك نتاع الاناناس ان شاء الله بحول الله. غناخذ خديت الاناناس في لابواط، كيتباع اما في القرعه الزاج اما كنسه، كيكون فيه العصير ديالو لو جو ديالو. المهم ها هو الاناناس كيفاش داير مقطع. كاين كاس ونص ديال الطحين تاع لا فارين اللي كنشري دائما، كنقول لكم باش كندير الخبز والحلويات، وكاس ما عامرش بحال كاس خلاط هكا ديال السكر، نص كاس زيت، وكاس حتى هو ما عامرش ديال العصير ديال الاناناس اللي كان فيه لو جو. وغناخذ معلقه ديال من بعد ديال الخماره، نص معلقه لبني وشويه د الملحه، وغناخذ معلقه غندير من بعد مع مايزينا مع لا فارين، وغناخذ البيض اللي كما قلت لكم راه صغير، غندير اوليو 3 البيضات كيكونوا غير 3، انا غندير 4. دابا هادو غنضربهم في الخلاط. وكاس راني درتو كيتكاراميليزا، راه باش ندير به الكراميل ان شاء الله. نطلع عليه ديجا اون بلوس. Alors les amis, comme j'ai dit en arabe, excusez-moi, pour faire le cake à l'ananas, j'ai pris un verre comme ça, pas un grand verre pour boire de l'eau, mais un verre comme ça, 1,5 de farine, un verre de sucre, mais il n'est pas rempli à rabat, il est comme ça, un demi-verre de huile, de tournesol, il ne faut pas que je dise la marque, et le jus de l'ananas que j'ai pris dans la boîte. Et l'ananas confit comme ça. Et voilà, je vais prendre les œufs. Normalement, on doit prendre 3 œufs. Et moi, je vais prendre 4 parce que les œufs ils sont trop petits. Que je vais mixer avec le jus de l'ananas avec une pincée de sel. Que je laisse de côté. Et après, je vais rajouter... J'ai préparé le caramel, il est déjà prêt. Je fais vite pour qu'il ne merci pas. Oh, à chaque fois, je fais comme vous voyez, quand je suis pressée, j'arrive pas. Quand je suis fatiguée, si je suis fatiguée, j'arrive pas. Je fais le maximum. Voilà, je prends une petite pincée de sel, un tout petit comme ça. أعزائي شوية المليحة هكذا درتها مع البيض. دابا غندير عليه العصير ديال الاناناس، يعني
je vais rajouter le jus d'ananas et je vais mixer tout. Après, je vais rajouter le reste dans le récipient. Le caramel que j'ai pris un verre de caramel, j'ai rien rajouté avec, c'est seulement le sucre tout seul. Je le mets dans le moule et je vais mettre l'ananas d'abord. Et après, je vais rajouter la farine et tout. D'abord, on va ندير الكراميل أعزائي في المول. راه غير سكرت كاس ثاني ديال اللي درت هكا في الكاسرونه هكا على الماء واحد العافيه مهيله. فوالا سمحوا لي اختكم عيانه واخا هكا كنشارك معكم، ما بغيتش نخلي المشاهدين ديالي اللي متبعيني كيقولوا لي ما بقيتيش كذا داك، راه كما عارفين مع الرحيل والعيا هو اللي يهلكني هكذا. سي با ايفيدون. وي allez. Voilà. Et maintenant je vais mettre les ananas comme ça. J'essaie de faire vite. Comme ça. Et je vais les mettre dans le moule. كنحاول ديك الطريقات اللي ما وصلهمش الاناناس كنقطع واحد شويه واحد الطريفه هكا باش يجي موان باش ما نضيعش ديك الوحيده. J'essaie de faire rentrer tout dans le moule, les amis. Voilà. Ouais. Voilà, il y a tout dans. Là maintenant je vais mettre pardon. Maintenant je vais finir le reste. Ce qui reste ici, je vais prendre un truc pour battre. Vite Nadia, vite. Je veux prendre le liquide qui est là, les œufs avec le jus d'ananas. Je rajoute de la farine. Bismillah. Toujours bismillah. خديت داك الخليط اللي فيه العسل الاناناس والبيض ودابا غنزيد عليه الطحين ان شاء الله باذن الله، وغنزيد عليه السكر والزيت، وغندير واحد المعين خاد مايزينا لانها كتجيب الكاطو اونكتيو وهذا. الوغ جي راجوتي لا فارين لو سكر l'huile. Je prends une grande cuillère de maïzena et rend le cake moelleux, c'est pour ça je prends une grande cuillère comme ça. Je vais prendre une demi-cuillère de vanille, غناخد نص معلقه ديال الفاني. Et je vais prendre une cuillère de la levure chimique, غناخد معلقه ديال
صغيره حتى هي مي معلقه ديال هالي فاشي زعما خماره ديال الحلوه. نبقى كامله ان شاء الله نكون نسيت والو بحول الله. صافي ودابا غادي نميكسي كلشي. لا كيش راه قريبه طيب، طولت عليها لقيتها قريبه طيب ان شاء الله. دابا غادي ندير الخليط على الاناناس. Maintenant c'est fini, là j'ai fini de mixer le reste. Je l'ai un peu léger et je vais mettre sur l'ananas comme ça. Voilà. Je vais prendre une cuillère pour le reste. Et après je vais mettre au four à 180 degrés. صافي دابا هادشي صافي كملت حيت الخليط هذا ديالها خفيف بزاف، ماشي بحال الكيك عادي اللي كيكون شويه ماشي كاع هكا خفيف. وانتم معايا تنشوفوا الريزلت. فوالا وبقاو معايا حتى الاخير. ريستي افيك موا لي زامي جوسكا لو ريزلت. دابا ها هما اعزائي ها لا كيش هذه نتاع البولي اللي فيها البلون ديال الدجاج، وهذه لا كيشوطون جاو هائلين. واخا عيانه سبحان الله نكون عيانه عاد تدقق الحاجه مزيان. وهذه بيان سور لا سالاد ضروري مشلاضه، والتحليه بوغ لو ديسير جات هائله. دابا ظهرها خفيفه على فكره. يفو لا ديمولي خصكم تخرجوها من المول وهي باقا سخونه باش ما يلصقش داك الكراميل مع الاناناس. شوف كي جا محمر جا مانيفيك. وبيان سور درت واحد جوج بيرادات ديال اتاي، واحد مسوس، واحد حلو. وهانتوما معنا ما شهيتكم سمحوا لي الا هي كتوحم ولا شي حاجه تسمح لي بزاف. انا هي شاركت معكم العشاء ديالي هذا وقبلوا عليا على هادشي اللي درت لانني ماشي تلهيه. وطلبوا معايا بالشفاء يا ربي. فوالا لي زامي، فوالا لا كيش بولي، فوالا il est magnifique et la quiche au thon, bien sûr la salade, et pour le dessert voilà le cake aux ananas. Il faut le démouler quand il est encore chaud, parce que s'il reste, il s'est refroidi, il va coller dans le moule. C'est pas pareil comme le cake normal. Et bien sûr j'ai fait le thé à la marocaine, un sans sucre et un autre avec le sucre. Voilà, je vous souhaite un bon appétit à tout le monde et je vous souhaite une très bonne nuit à tous. انتم اعزائي سمحوا لي ما غاديش نوريكم وجهي لانني عيانه، ما بغيتش نوريكم الطاقه ديالي السلبيه. انا كنبغي نبان لكم بواحد الوجه مبشور ومبتسم بحال اللي مولفين كتشوفوني مبتسمه. وان شاء الله نتمنى لكم ليله سعيده للجميع، وكنراكم ديما في القلب، وكنقول لكم تصبحوا على خير. ودابا اعزائي انا جيت للكوزينه باش غندير دو كيش زونيون وطون. وحده نديرها بالطون وحده نديرها بالفريتي تاع البولي، دي ترونش دو بولي فومي. ما تاخذونيش على الكوزينه راه سي نورمال اون طون بالي. هادشي اللي بقى عندي هنايا ما قدرتش كيفاش نحطو في الارض، غادي ياخذ لي البلاصه ديكو ما بقى كيما قلت لكم با ترو لونطون ان شاء الله تحفلوا. Et غادي ندير ان شاء الله un cake aux ananas. Voilà les amis, je vais faire deux quiches, une quiche au thon et aux oignons que je vais faire venir à la poêle vite fait. Ça va être un dîner vraiment rapide et je vais faire un cake à l'ananas. Restez avec moi.
À tout de suite les amis. السلام عليكم أعزائي، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير في أحسن الأحوال. Bonjour les amis, vous allez bien? J'espère que vous allez passer une bonne journée, même avec ces grisailles. Il pleut toute la journée, toute la semaine. Et c'est le moment où je me sens mal. J'aime pas les grisailles, ça me déprime. Alors du coup, je me sens pas bien vraiment jusqu'à l'après-midi où quand il commence à faire nuit. Là, je commence à aller mieux parce qu'il y aura la lumière, quoi, l'électricité. Mais sinon, la journée, je suis fatiguée, exténuée. Du coup, je pourrais rien faire. Comme je dis, excusez-moi. Et voilà, et كما قالت بالفرنسية ما تنحملش هذا الجو كيزيد الضغوطات ديالي النفسية كتزيد تأزم كوا. ما كنبغيش الاكتئاب، ما نبغيش نقول الاكتئاب يعني ما كنبقيتش كنحمل هذه الكلمة. ملي كنحس شويه بلونغواس وداكشي نفسي كتشد عليا، بحكم دائما كنقولها لكم راني مازال في مرحله لو سوفراج، يعني كنقسم من دوا توجور. ودابا راه الدار خوات نتوما كتشوفوا. خلينا غير فاش كنجلسوا ديميناجمون ان شاء الله هذاك اون تو فوالا. سي اللي كتشوفوا لي كارطون جبدت كلشي في الصالون، يا تو طومبالي. بقات غير عيدات ايام ان شاء الله ونتحولوا بحول الله. بنتي جات من ليكول، ما بغاتش نصورها لانها كدير الكوتي ديالها بنتي الصغيره. وانتم معايا غنشارك معكم العشوه ديالي فيت في. كما قلت لكم ما عنديش ديك الكانه 100%، ولكن ما بغيتش نبقى ما نفيلمي والو ولا ما نشاركش معكم شي حاجه من اليوميات ديالي ولا عيانه. ما بغيتش نوصل لكم الطاقه السلبيه. سي بوغ سا تسنيت حتى العشيه كيقرب شويه طيح الظلام على شويه تحسنات شويه صحتي باش نقدر نشارك معكم العشوه ديالي. وهانتوما معايا، يلا معايا الكوزينه. اعزائي راني نجبد البصله حمرتها مع لا طوماط، وغادي ناخذ ديجا لي بات ليزون ديجا بريت ما لا بات. شدت لا بات فيتي وغندير دو فيش كما قلت لكم. Les amis, j'ai déjà préparé les oignons que j'ai caramélisés avec la tomate. Le fond il est déjà à côté de moi. Je vais prendre un peu de blanc de dinde ou blanc de poulet que je vais mettre pour la deuxième quiche. Voilà, attends, voilà. Ça va être vite fait. Je prends le poulet, le lait. Je ne vois pas de lait. Ah, il est là. Comme ça, pour préparer. Tout est à côté de moi, c'est bon là. Déjà, je prends le lait. Je vais prendre des œufs. D'abord, 3 œufs que je vais mettre dans un récipient. Restez avec moi, les amis. Je fais avec le maximum parce que quand j'ai rangé toute la vaisselle, j'ai du mal à me retrouver maintenant. Vous allez m'acheter un peu de mouille ou j'espère que vous allez pas معقولة. العيا عشات معكم العشاء على السريع. المهم وليت كنغسل حاجه باش نكمل فيها. فوالا المهم غناخد نورمالمون كوم pour une quiche, je vais mettre 3 œufs et un verre de lait. Je vais mettre les herbes de province. Et voilà, pour mettre avec la quiche. Maintenant, quand j'ai 2 quiches à faire, je vais mettre 6 œufs, 2 verres de lait, et toujours les herbes de province. Je vais préparer la pâte. Je vais mettre sur la quiche, dans le moule. Je vais prendre des ciseaux, excusez-moi. Je vais préparer tout dans le moule. Restez avec moi. اعزائي كما قلت لكم غناخذ حتى 2 كيش وليو 3 البيضات اللي غندير غناخذ 6 البيضات باش ندير نفرقهم عليهم بجوج. Alors je prends 6 œufs mes amis. Bon, ils sont pas assez grosses. Je vais essayer si je peux rajouter une en plus. En ce moment, il y a que des je trouve que des œufs qui sont pas assez grosses, je sais pas pourquoi. Bon, je vais mettre peut-être 7. Normalement, on doit mettre que 3 par chaque quiche.
Voilà. Je vais mettre. En fait, j'ai les œufs déjà. Je lave toujours les œufs, moi. J'ai toujours les œufs dans l'eau. Mais pas comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah allez, je rajoute. Ou alors, ils sont toutes petites, vraiment toutes petites. C'est qu'il faut, il faut doubler. Ils sont miniatures. Malheureusement. Bon, je les mets de côté. On va rester là. On va mettre un peu de sel et un peu de poivre. 2 beurre de lait. أنا غنزيد البصل والملح أعزائي. كيف البيض عندي صغيور راني درت 8 واليود 6 لأنه بيض صغير بزاف. فوالا غادي نزيد الله بحول الله شوية د الملحة باسكو الطون ديجا فيه الملح والاخر le blanc de poulet هو فيه الملح. Du coup faut pas trop un petit peu de poivre comme ça. Et je vais rajouter les herbes de Provence. Je vais mettre aussi pour donner le goût. On met ça aussi, moi je mets ici dans la quiche, en même temps, même les pizzas, je mets toujours les herbes de Provence. Et qu'est-ce qu'il me faut après? Le lait. Là, je mets ça va pas salir. Je vais prendre 2 verres. On peut mettre à la place d'un... Il y en a, c'est bon aussi. Par exemple, si on n'a pas de... Tout le monde a le lait à la maison, اللي ما عندوش الحليب في الدار كيما البيض دايما الحليب تيكون في الدار تيجي aussi حتى بدانون مسوس على بلاص الحليب. ديكو انا دابا غندير 2 كيسان ديال الحليب ان شاء الله. Je vais mettre 2 verres de lait. Voilà. Hop. Et voilà. On a fini, c'est la poubelle. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue. Comme je vais mettre encore comme je vais faire encore un cake, j'ai fait vite fait. Parce que moi j'ai pas le yaourt nature, j'en ai plus. Ça c'est pas le yaourt sucré, ça va pas. Mais quand je mets dans l'eau, et que je dis dans l'eau مسوس. Voilà أعزائي. Bon, هذا نحيدو هنا. Là, je vais étaler les oignons que je fais dorer avec la tomate. Bismillah ala barakatillah. Cette place comme j'ai la vaisselle qui est emballée, j'ai pas le choix, on fait avec. En plus j'ai oublié de vous dire, j'ai trouvé la pâte, vous voyez, je l'ai trouvée pour que la cuisson passe à travers. تقرط العجين باش يدخلوا الطياب بعدا المطيشه محمره مع البصله ريحتها زوينه. هادي فيت ناديه فيت. المهم راه انا قلت لكم شنو غندير من بعد. غادي نجوي لا دغيسي حيت خصني نربح الوقت باش نوريكم الكيك من بعد. منين غادي نصاوبها ونعمرها غادي نوريها لكم. بقاو معايا. ودابا كما تشوفوا هذا هو الشكل النهائي الا كيبان لكم. باش نقول لكم شنو درت من درت البصله ومطيشه، درت فوق منها وحده ديال الطون، درت عليها الطون هو الاول، وعاد درت فوق منها الفرماج غابي يعني الفرماج المفروم، ومن بعد عاد درت ديك الخلطه ديال الحليب مع البيض. وكذلك نفس الشيء كما درت الاولى درت الاخرى بلاصه الطون درت البول هذا
comment dire, le tranche de poulet, voilà, fumée. Voilà les amis, quand j'ai étalé les oignons avec la tomate sur la pâte, j'ai mis du thon, pareil comme l'autre, c'est la même chose, c'est le blanc de dinde au lieu du thon. J'ai rajouté du fromage râpé, et après j'ai rajouté le lait avec les œufs et les herbes de Provence. Voilà, là je vais me mettre au four. Le four il est préchauffé à la température de 180 degrés. Ça dépend du four des personnes. Il y en a qui, parce que mon four, ça, je mets les quiches et tout ça à 180. Si vous voulez, vous pouvez rajouter jusqu'à 200 degrés, il n'y a pas de souci. Et voilà, après on va attaquer la tarte. Donc que la quiche soit vraiment cuite. J'espère que ça va être bien. Restez avec moi les amis. À bientôt. فوالا اعزائي دابا باش غادي ندير هذا الكيك نتاع الاناناس ان شاء الله بحول الله. غناخذ بون خديت الاناناس في لابواط كيتباع اما في القرعه الزاج اما كنسه كيكون فيه العصير ديالو لو جو ديالو. المهم ها هو الاناناس كيفاش داير مقطع. كاين كاس ونص ديال الطحين تاع لا فارين اللي كنشري دائما كنقول لكم باش كندير الخبز والحلويات. وكاس ما عامرش بحال كاس خلاط هكا ديال السكر. نص كاس الزيت وكاس حتى هو ما عامرش ديال العصير ديال هاد الاناناس اللي كان فيه لو جو. وغناخذ معلقه ديال من بعد ديال الخماره ونص معلقه ديال الفاني وشويه ديال الملحه. وغناخذ معلقه غندير من بعد مع مايزينا مع لا فارين. وغناخذ البيض اللي كما قلت لكم راه صغير غندير اوليو 3 البيضات كيكونوا غير 3 انا غندير 4. دابا هادو غنضربهم في الخلاط. وكاس راني درتو كيتكاراميليزا راه راه باش ندير به الكراميل ان شاء الله. نطلع عليه ديجا بلوس. Alors les amis, comme j'ai dit en arabe, excusez-moi, pour faire le cake à l'ananas, j'ai pris un verre comme ça, pas un grand verre pour boire de l'eau, mais un verre comme ça, 1,5 de farine, un verre de sucre, mais il n'est pas rempli à rabat, il est comme ça, un demi-verre de huile, de tournesol, il ne faut pas que je dise la marque, et le jus de l'ananas que j'ai pris dans la boîte. Et l'ananas confit comme ça. Et là, je vais prendre les œufs. Normalement, on doit prendre 3 œufs. Et moi, je vais prendre 4 parce que les œufs ils sont trop petits. Que je vais mixer avec le jus de l'ananas avec une pincée de sel. Je laisse de côté. Après, je vais rajouter... J'ai préparé le caramel, il est déjà prêt. Je fais vite pour qu'il n'incite pas. Oh, à chaque fois, je fais comme vous voyez, quand je suis pressée, j'arrive pas. Quand je suis fatiguée, si je suis fatiguée, j'arrive pas. Je fais le maximum. Voilà, je prends une petite pincée de sel, un tout petit comme ça. أعزائي شوية المليحة هكذا درتها مع البيض. دابا غندير عليه العصير ديال الاناناس يعني je vais rajouter le jus d'ananas et je vais mixer tout.
caramel que j'ai pris un verre de caramel, j'ai rien rajouté avec, c'est seulement le sucre tout seul. Je vais le mettre dans le moule et je vais mettre l'ananas d'abord et après je vais rajouter la farine et tout. D'abord انا غادي ندير الكراميل اعزائي في المول. راه غير سكرت كاس ثاني ديال اللي درت هكا في الكاسرونه هكا على الماء واحد عافيه نهيله. فوالا سمحوا لي اختكم عيانه واخا هكا كنشارك معكم، ما بغيتش نخلي المشاهدين ديالي اللي متبعيني كيقولوا لي ما بقيتيش كذاك، راه كما عارفين مع الرحيل والعيا هو اللي يهلكني هكذا. سي با ايفيدون. وي allez. Voilà. Et maintenant je vais mettre les ananas comme ça. J'essaie de faire vite. Comme ça. Et je vais les mettre dans le moule. كنحاول ديك الطريقات اللي ما وصلهمش الاناناس كنقطع واحد شويه واحد الطريفه هكا باش يجي او باش ما نضيعش ديك الوحيده. J'essaie de faire rentrer tout dans le moule, les amis. Voilà. Ouais. Voilà, il y a tout dans. Là maintenant je vais mettre pardon. Maintenant je vais finir le reste. Ce qui reste ici, je vais prendre un truc pour battre. Vite Nadia, vite. Oh, je suis fatiguée. Vraiment claqué. Je veux prendre le liquide qui est là, les œufs avec le jus d'ananas. Je rajoute de la farine. Bismillah. Toujours bismillah. خديت داك الخليط اللي فيه العسل الاناناس والبيض ودابا غنزيد عليه الطحين ان شاء الله باذن الله، وغنزيد عليه السكر والزيت، وغندير واحد المعلقه المايزينا لانها كتجيب الكاطو اونكتيو وهذا. Alors j'ai rajouté la farine, le sucre, l'huile. Je prends une grande cuillère de maïzena. Il rend le cake moelleux, c'est pour ça. Je prends une grande cuillère comme ça. Je vais prendre une demi-cuillère de vanille. نص معلقة ديال الفاني. Et je vais prendre une cuillère de la levure chimique. غناخذ معلقة ديال صغيرة حتى هي، مي معلقة ديال لا لevure chimique زعما الخمارة ديال الحلوى. فوالا نبقى كاملة ان شاء الله نكون نسيت والو بحول الله. صافي ودابا غادي نميكسي كلشي.
ان شاء الله. دابا غندير الخليط على الاناناس. Maintenant c'est fini, là j'ai fini de mixer le reste. Il est un peu léger et je vais mettre sur l'ananas comme ça. Voilà. Je vais prendre une cuillère pour le reste. Et après je vais mettre au four à 180 degrés. صافي دابا هادشي صافي كملت حيت الخليط هذا ديالها خفيف بزاف، ماشي بحال الكيكه عاديه تكون شويه ماشي كاع هكا خفيف. وانتم معايا تنشوفوا الريزلت. فوالا وبقاو معايا حتى الاخير. ريستي افيك موا لي زامي جوسكا لو ريزلت. دابا ها هما اعزائي ها لا كيش هذه نتاع البولي اللي فيها البلون ديال الدجاج، وهذه لا كيشوطون جاو هائلين. واخا عيانه سبحان الله نكون عيانه عاد تدقق الحاجه مزيان. وهذه بيان سور لا سالاد ضروري مشلاضه، والتحليه بور لو ديسير جات هائله. طابي ظهرها خفيفه على فكره. يفو لا ديمولي خصكم تخرجوها من المول وهي باقا سخونه باش ما يلصقش داك الكراميل مع الاناناس. شوف كي تنحمر جا مانيفيك. وبيان سور درت واحد جوج بيرادات ديال اتاي، واحد مسوس، واحد حلو. وهانتوما معنا ما شهيتكم سمحوا لي الا هي كتوحم ولا شي حاجه تسمح لي بزاف. انا هي شاركت معكم العشاء ديالي هذا وقبلوا عليا على هادشي اللي درت لانني ماشي تلهي. وطلبوا معايا بالشفاء يا ربي. فوالا لي زامي، فوالا لا كيش بولي. فوالا il est magnifique et la quiche au thon, bien sûr la salade, et pour le dessert voilà le cake aux ananas. Il faut le démouler quand il est encore chaud, parce que s'il reste, il s'est refroidi, il va coller dans le moule. C'est pas pareil comme le cake normal. Et bien sûr j'ai fait le thé à la marocaine, un sans sucre et un autre avec le sucre. Voilà, je vous souhaite un bon appétit à tout le monde et je vous souhaite une très bonne nuit à tous. انتم اعزائي سمحوا لي ما غاديش نوريكم وجهي لانني عيانه، ما بغيتش نوريكم الطاقه ديالي السلبيه. انا كنبغي نبان لكم بواحد الوجه مبشور ومبتسم بحال اللي مولفين كتشوفوني مبتسمه. وان شاء الله نتمنى لكم ليله سعيده للجميع، وكنراكم ديما في القلب، وكنقول لكم تصبحوا على خير.